हाँ, इतना बड़ा बड़ा पूछिए ना सर, इनको लोगों को पूछिए ना, पूरा ऐसा लग रहा है कि 4-5-6 घंटे सोए हुए लेटे हुए। हाँ हाय बोले कि नाम भाई हाँ कौन होलो नहीं ना 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 नहीं पैसा लगेगा 5,000 रुपया लगेगा। हाँ 5,000 रुपया कैश लगेगा यहाँ, तब होगा। 500 रुपया निकाले तब होगा। 500 देवे तो फोटो तुलबे। কটা ফটো বলেছে? তাহলে 5 সেকেন্ডের ভিডিও করবে। 500 টাকায় 5 সেকেন্ড, 1000 টাকায় 10 সেকেন্ড। ঠিক আছে, হ্যালো 500 টাকা দাও। ধরো না, হাতটা ব্যথা হচ্ছে না মা তো বিয়াদবি করে গেছে। যাও ভিডিও করে, যাও দৌড়ে যাও তাড়াতাড়ি, লক খুলে। कितना शौक है आपको करना है, हेलो करो ভালো করে করে দাও, যাও গিয়ে। না 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 কোনো না করো, হবে হবে একটা হবে। হাই দে 500 টাকা দিয়ে এই ফেরত দে তো, হাই দে দে 500 টাকা দে 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 500 টাকা ফেরত দে তাড়াতাড়ি। 500 টাকাটা দানা মতলব 500 रुपया दिया, रात के साथ सुनेंगे, नहीं होगा।